Let's just start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Good morning, everyone. Right now, first of all, I would like to thank Miss Melly as the examiner, and then I would also like to thank Mr. Wira as the second counselor to be able to join this meeting and presentation of Geu Rampita Hutosawit. And today she would like to present her project about the impact of COVID-19 on the cells of plants. Now, Geu, are you ready? Yes, Miss. Okay, then you may share screen your presentation and start your presentation, yeah. Good luck. Can you share screen or do you need me to share the screen for you? Saya aja. Okay. Sorry, Miss, sudah muncul belum, Miss? Not yet. Nah, it's already done now. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Nama saya Geofmi Rabita Teota Hutosawit, dan hari ini saya akan mempresentasikan prolab saya yang berjudul Dampak Pandemi COVID-19 pada Penjualan Tanaman Hias. Apa itu COVID-19? COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru, yaitu SARS-CoV-2. COVID-19 dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan, mulai dari flu hingga pneumonia. Penularan virus corona melalui droplet dari batuk atau bersin pasien pengidap penyakit corona. Ini adalah beberapa cara untuk memutus rantai penularan virus COVID-19. Yang pertama adalah menggunakan masker. Yang kedua, menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain. Ketiga, menggunakan disinfektan atau membawa hand sanitizer. Keempat, mengonsumsi vitamin untuk menjaga kekebalan tubuh. 5, mencuci tangan. Dan yang terakhir, tetap di rumah saja. Tetap di rumah dapat mengurangi risiko Anda terkena penyakit virus corona ini. Dengan adanya COVID-19, justru dapat menimbulkan dampak besar bagi perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Ada banyak sektor ekonomi yang menutup tokonya di masa pandemi ini, namun ada juga usaha yang justru mengalami dampak positif pada pandemi COVID-19 ini. Salah satu usahanya adalah UMKM di bidang hobi. UMKM di bidang hobi justru terbagi menjadi banyak jenis, dan di sini saya akan menjelaskan tentang UMKM di bidang hobi pada tanaman hias. Di masa pandemi ini, penggemar tanaman hias meningkat seiring diterapkannya kebijakan pembatasan kegiatan berkumpul di luar rumah. Dan kegiatan rumah menjadi pilihan masyarakat, dan kegiatan yang cukup banyak diminati adalah berkebun. Tanaman hias yang menggeliat akibat tren baru ini adalah aglonema. Karena tren baru ini, banyak juga bermunculan usaha-usaha tanaman hias pada pandemi ini, dan hal itu sangat menarik untuk diteliti. Karena itu, saya meneliti hasil penjualan tanaman hias pada 3 toko berbeda pada pandemi ini, dengan tujuan dan manfaat penelitian untuk mengetahui seberapa besar dampak pandemi COVID-19 pada penjualan tanaman hias, menganalisis faktor kenaikan atau penurunan penjualan tanaman hias, dan manfaatnya memberikan berbagai pengetahuan yang lebih tentang perkembangan tanaman hias. Ini adalah tabel hasil penjualan tanaman hias dari 3 toko berbeda periode 2019 sampai 2020. Dengan total hasil penjualan tanaman hias ras Sumatera pada Taman Daun Langit mencapai 137 batang pada 2019 dan meningkat menjadi 1.340 pada 2020. Dan hasil penjualan tanaman hias ras Sumatera pada 2019 oleh Taman Metro mencapai 677 dan meningkat menjadi 5.770 pada 2020. Dan yang terakhir,
Hasil penjualan tanaman hias kaladium oleh Taman Cahaya Bunga mencapai 467 batang pada 2019 dan meningkat menjadi 1.997 batang pada 2020. Dengan hasil penjualan terbesar oleh Taman Metro yaitu 677 batang pada 2019 dan 5.770 batang pada 2020. Ini adalah grafik hasil penjualan tanaman hias periode 2019 sampai 2020. Dan jika dilihat dari grafik, ketiga toko tersebut mengalami peningkatan jumlah penjualan dari tahun 2019 ke 2020. Terlihat juga bahwa penjualan tanaman hias mengalami peningkatan penjualan dari April sampai Oktober dan menurun kembali di November. Ini adalah beberapa faktor yang mempengaruhi naiknya tanaman hias. Yang pertama adalah hobi tanaman hias. Banyak orang yang mempunyai hobi baru pada masa pandemi ini, contohnya dengan membeli tanaman hias. Yang kedua adalah mengoleksi tanaman hias. Selain hobi, banyak dari mereka juga suka mengoleksi berbagai jenis tanaman hias. Yang ketiga, tanaman hias sebagai kegiatan rumah. Di masa pandemi ini, banyak orang yang tetap di rumah demi terhindarnya dari virus corona. Hari-hari di rumah justru sangat membosankan bagi mereka. Sebab itu mereka membeli tanaman hias untuk mengisi waktu luang mereka dengan cara merawat tanaman tersebut. Yang keempat, tren baru tanaman hias aglonema, monstera, dan sejenisnya. Dengan adanya tren baru ini, peminat tanaman hias meningkat dan permintaan tanaman hias pun juga meningkat. Jadi dari beberapa faktor ini sudah dapat diketahui mengapa banyak bermunculan toko tanaman hias pada masa pandemi ini. Demikian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much, Geo, for your amazing presentation. Now let's move on to the next session, question and answer. First of all, I would like to ask Mr. Wira for suggestion or if you have any question as the second counselor. Mr. Wira, floor is yours. Thank you, Ms. Atika. First of all, Geo, I suggest you to present it in English and also make the slide in English. And also for the slide, it's better for you to make the points, not the sentence or paragraph, okay? Because as we know that in Microsoft PowerPoint, you should make the point or emphasize the point. And my question is dealing with the graphic. You have the data. And also for the plants, for the decorative plants, there is increase, okay? There is an increase, but I'm wondering why, based on the data that you have already provided, why there is, why is the biggest increase among three plants is Taman Metro, yeah? This is the highest, right? Taman Metro, and it's the lowest is Daun Langit 7 Nursery. Why is it so, Geo? Okay, thank you, Mr. Wira, for the question. May I explain it in Indo? Better mix. It's okay, Geo. So, karena Taman Metro itu salah satu taman pusat, taman besar. Dia udah taman besar yang udah ngelakuin impor dari mana-mana. Jadi banyak yang beli di situ karena dia juga sudah terkenal tamannya. Okay, because of the fame. And then the lowest one, why? Karena itu taman biasa yang, kalau taman daun itu taman biasa yang ngambil barang dari orang. Jadi kayak Oh, I see. jual, dibeli dan dijual ulang. Okay, Geo, thank you. So it is because of the fame, yeah, and also the marketing system and strategy because of the size of the company. Okay,
And I've already seen your video. It's really useful for those who are interested in decorative plants. I like it on YouTube, right? Thank you very much for the video and also for the useful information. I think that's all from me, Miss Atika, for the comment and question. Thank you. Thank you so much, Mr. Wira, for the nice input and also a nice question. And then next, I would like to ask Miss Melly as the examiner. So, Miss Melly, floor is yours. Okay, thank you. Thank you, Miss Atika. Okay, good morning, Gail. Morning, Miss. Okay, nice to see your presentation. That was great presentation, and that was great the data. Yeah, I have questions here. You said that tanaman Aglonema monstera is one of the example that getting increase. Yeah. Nah, and then can I ask you where did you got the data? Uh, where did you get the data? You ask the, I mean, you ask the penjual, the seller, or what? Or what? Where did you get the data? I got the data from my mom. Dan Taman Daun Langit itu punya mama saya, dan taman lainnya itu dari teman-teman mama saya. Jadi saya bisa langsung dapat datanya dari mama. Okay, so means that you got the data from the seller, yeah, the owner of the nursery. Yes, Miss. Okay, that's good. And then the second, you state that many factors that mempengaruhi to influence that. Can you show the last slide, Gail? Faktor-faktor yang mempengaruhi. Ya, this one. Faktor yang mempengaruhi naiknya tanaman hias. Oke. Hobi tanaman hias, koleksi tanaman hias, ada beberapa, dan tren yang lain. Nah, I wanna ask you, where did you got this conclusions? Where did you got this conclusion if you only ask the seller? Because as did you ask the consumer, ya, the customer? Did you ask the customer? Because yang tahu faktor-faktor itu kan sebenarnya customernya. Did you ask the customer? Karena nih, kenapa sih mereka ini, you got the data that tanaman hias sebagai kegiatan rumah. Nah, did you ask the customer, Gail? If you did, where is the data? Can I ask the data? Can I see? Saya dapat faktor-faktornya ini dari konsumer yang datang ke taman saya, terus dia langsung kayak ngomong gitu, dia kenapa beli tanamannya, dia karena koleksi gitu. Dia langsung ngomong ke mama saya kalau dia koleksi. Jadi saya sempat dengar. So you hear from the seller, ya? Yes, Mas. Okay. So means that you got this factor, this conclusions because from the seller or from the customer? From the customer. Oh, from the customer. Okay. Okay, that's good. Okay, Miss Atika. Okay, thank you so much, Miss Melly, for the question, and thank you, Gail, for the nice answer as well. I just want to add something maybe about the last question. Actually, the data was did by interview, yeah, Gail, and then we are still we will have the revision again about the third chapter where we will put the question of the interview there, so it will be more clear to the reader on when she got the data and etc. Yeah, it will be more valid. All right. Overall, that's good already, Gail. Congratulations, yeah. Yeah, good.
Have you seen the video, Miss? Thank you so much, Miss Melly. Yeah, you're welcome. Miss Melly is the replacement of Miss Puji. Miss Puji is currently having any emergency meeting. That's why Miss Melly is here. Okay, thank you so much for Mr. Wira and Miss Melly. And also, I would like to congratulate Geyu for your amazing presentation. Yeah, congrats, Geyu, you did it, and actually you did very well in your both karya ilmiah and also your presentation. I am very proud of you, and it has been a pleasant time doing this project together with you, Gea. So congratulations, and I would like to apologize as well if there is any mistake or any wrongdoing from my part. Thank you so much, Geu. Okay, that's all. You may leave. Okay, Geo, don't forget to make article ya. Later we will tell what this kind of article is. Okay, thank you. Bye-bye. Bye-bye. Yes, Mister. Yeah. So guys, the next will be Tiffany, but at 8:10. Unfortunately, I cannot call Mr. Hadi as first counselor. Ya, begitu ya. And just be ready ya. 10:08, just Miss Melly. And after this, the PIC will be Mr. Tony ya. Ya, Cica, oke. ini rubriknya langsung diisi atau gimana? Oh ya. Ya, langsung diisi nih. Oke. Oke, ini Pak Hadi baru balas chat saya. Oke. Oke, saya nelpon dialihkan. Aduh, harus pakai nomor lain ini. Oke guys. Saya kembali stop recording dulu. Mr. Jerry, please continue record ya. Terima kasih. Yep.